जय जगन्नाथ बंधुगण। मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा ज्योतिर्विद और वास्तुविद आज मोर वास्तुशास्त्र भित्तिक चैनल गृह निर्माण वास्तु रु आपण मानक अभिनंदन जनाऊँगी। आज वास्तुशास्त्र आलोचना चक्र आज आम गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँकि हूँ गृह शयन कक्ष और तार प्रभाव केउ मंडल गृह शयन कक्ष रखिले ठीक हेबो बा जदि भूल थाए कौन तार प्रतिकार करवा से विषय आज आलोचना करवा। दिन को मनीष हाराहारी 8 घंटा काल शयन कले तार जीवनर 1/3 समय शोवा घरे कटि थाए। तेणु प्रत्येक मनीष जीवन में शयन कक्षर प्रभाव अन्यठारु स्वतंत्र। एठारे सुनिद्रा गले शरीर पुनः शक्ति पाए एवं मानसिक स्तर में आराम लगे। शोइबा ठारू प्राकृतिक औषध शरीर पर आउ किछि ना श्रेष्ठ नहीं। विश्राम न नहीं कौन मनीष बंची पारिबो नहीं। शयन कक्षे शोइबा व्यतीत प्रतिक्रिया उद्दिष्ट जहाद्वारा मनीषर आमोद प्रमोद सहित वंशवृद्धि सहायक होता है। आम जानी 16टा मंडल अच्छी 16टा मंडल शयन कक्ष केवल 3टी मंडल में आम शयन कक्ष संपूर्ण भाव मना। से 3टी मंडल कौन कौन हो गोटे हूँ पूर्व दक्षिण पूर्व मंडल जोटा ईस्ट साउथ ईस्ट मंडल, आउ गोटे हूँ दक्षिण दक्षिण पश्चिम मंडल साउथ साउथ वेस्ट मंडल, और तृतीयटी हूँ पश्चिम उत्तर पश्चिम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मंडल। ये 3टी जगह आम पाइखाना घर कर शयन कक्ष आदौ उपयुक्त नुहे। बर्तमान आम तथापि 16टी जाक मंडल आम आउे आलोचना करदे। उत्तर मंडल आम स्टार्ट करवा। उत्तर मंडल बा नॉर्थ जोन जोटा यह आम जानी यार ना हूँ धन और सुजोगर क्षेत्र। जी जीविका और समृद्धि पाइबा चाहती विशेषकर चाकरिया से पिलांपाई शयन कक्ष एठारे सर्वोत्तम। से कक्ष खट को दक्षिण पश्चिम दिगरे पकाई निजर मुंड दक्षिण किंबा पूर्व दिग को करी शोइले अति भल फल मिले। तापर द्वितीय मंडल हूँ उत्तर उत्तर पूर्व बा उत्तर जोटा उत्तर उत्तर पूर्व नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मंडल। यही मंडल को स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोध अंचल कहुए। एठारे शोइले थंडा और काशर आशंका अधिक, किंतु रोगी एठारे शयन कक्ष भल रोग भल होगापर आउ एठारे शोइबा आवश्यक पड़ा दरकार न थाए। तापर आसला तृतीय मंडल उत्तर पूर्व बा ईशान्य मंडल जोटा नॉर्थ ईस्ट जोन। एठारे शयन कले मनीष दार्शनिक पालटि थाए। एठारे शयन कक्ष सेते युक्तियुक्त नुहे। यह ठाकुर स्थान होइथिबारु एठारे यौन क्रिया वर्जित। केवल पाठ पढ़ुथिबा पिला बा वयस्क लोक मानक पई एठारे शयन कक्ष करा जाई पारे। तापर आसला पूर्व उत्तर पूर्व ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। यही महामंडल को चित्त विनोदन मंडल कहते। एठारे स्कूल और कॉलेज पढ़ुथिबा पिला वयस्क लोकंक शयन कक्ष कले मनरे स्फूर्ति जागरित हुए। सेमती पूर्व मंडल यह सामाजिक मिलनर स्थान कहुए सोशल एसोसिएशन। यही दिगरे शयन कक्ष कले बाहर लोकों सहित सुसंपर्क बढ़े। तेणु राजनेता कंपानी रे चाकरी करथुवा व्यक्ति बा व्यवसाय करथुवा व्यक्ति एठारे शयन कले अति भल। तापर नेक्स्ट जोन होची पूर्व दक्षिण पूर्व बा ईस्ट साउथ ईस्ट मंडल। यही अंचल को विषाद मंडल कहुए। यही मंडल में शयन कक्ष कदापि युक्तियुक्त नुहे। एठारे निद्रा ठीक रे हुएनी, मानसिक भारसाम्य जोटा डिप्रेशन हुए। तेणु गृह से कलह उच्च रक्तचाप मधुमेह रोगर कारण होता है। तापर आसवा आम दक्षिण पूर्व बा आग्नेय मंडल जोटा साउथ ईस्ट मंडल। यही दिगरे शयन कक्ष कले मनीष को अर्थ पिपासु कर दिए। बदरागी हो जाए। केवल पैसा चिंता ताकू घारी थाए। सदाबले उत्तेजित अवस्था रहे। तापर आसला दक्षिण दक्षिण पूर्व मंडल साउथ साउथ ईस्ट। एठारे शयन कक्ष भल। एठारे शोइबा फल निजर शक्ति सामर्थ्य दृढ़ विश्वास और सहन शक्ति बढ़ी थाए। निजर शरीर मेदवृद्धि कमी थाए। यह तेणु एठारे करा जाई पारे। दक्षिण मंडल साउथ जोन यह विश्राम आराम और जसर मंडल कहते। यही मंडल आमको दिन जाकर खटणी पर विश्राम पर पुनः शक्तिर जागरण करे। आम शरीर और मन को शांति प्रदान करे। एठारे शयन कक्ष अति उत्तम।
ଏଠାରେ ଶୟନ କଲେ ସୁନିଦ୍ରା ହୁଏ, ଆମର ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୃହ ମାଲିକଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷ ଯେଉଁଟା ମାଷ୍ଟର ବେଡ଼ରୁମ୍, ଏହି ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନା ଅତି ଉତ୍ତମ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଜିନିଷର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଏଠାରେ ଶୋଇଲେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମଣ୍ଡଳ, ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍, ଏହି ମଣ୍ଡଳକୁ ଆମେ ନିଷ୍କାସନ ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠାରେ ଶୟନ କକ୍ଷ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଶୟନ କକ୍ଷ ରହିଲେ ସମୟର ଅପବ୍ୟବହାର, ଧନ ଅପଚୟ, ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ବୃଥା ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବେକାର ହୋଇଥାଏ। ସଦାବେଳେ କୋଷ୍ଠବଦ୍ଧତା ଯେଉଁଟା କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ରୋଗର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବା ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍। ଏହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଦକ୍ଷତା ଯେଉଁଟା ରିଲେସନସିପ୍ ଓ ସ୍କିଲ୍ର ମଣ୍ଡଳ କୁହନ୍ତି। ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ଗୃହ ମାଲିକଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷ କଲେ ଆମର ଦକ୍ଷତା, ବିବାହ, ପରିବାରର ଏକତା, ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଜୀବନର ସ୍ଥିରତା, ରିଲେସନ୍ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ଏହି ଜାଗାରୁ ନିର୍ଗତ ଶକ୍ତି ଆମର ସୁପ୍ତ ଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େ, ସହିତ ଗୃହର ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ପରି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମଟା ହେଉଛି ବି ବେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆମ ଶୟନ କକ୍ଷ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ, ୱେଷ୍ଟ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ। ଏହି ମଣ୍ଡଳକୁ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନର କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହି ମଣ୍ଡଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ାଘର, ଶୋଇବା ଘର ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲାଙ୍କର ଶୋଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର। ଏପରି କଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ କର୍ମ କରି ଧନ ଅର୍ଜନର ଆଶା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ କରାଏ ଏବଂ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଧନାର୍ଜନ ହୁଏ। ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ସହ ସଞ୍ଚୟ ବି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବା ପଶ୍ଚିମ ମଣ୍ଡଳ, ଏହାକୁ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ବା ଲାଭ କ୍ଷତିର ମଣ୍ଡଳ କୁହନ୍ତି। ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ଶୟନ କକ୍ଷ କଲେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଭଲ, ଜୀବିକାର ଉନ୍ନତି ଓ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବିଷୟରେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବା ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ଏହାକୁ ବିଷାଦ ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ, ଡିପ୍ରେସନ୍ ମଣ୍ଡଳ। ଏହିଠାରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୟନ କକ୍ଷ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଶୋଇଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମେଦବୃଦ୍ଧି, ମାନସିକ ବିଷାଦ, ଜରାୟୁଜନିତ ରୋଗ, ଫୁସଫୁସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ଥାଇରଏଡ଼୍, ଆଜ୍ମା, ରକ୍ତଚାପ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳ। ଏହି ମଣ୍ଡଳକୁ ସମର୍ଥନ ଓ ସହାୟତା ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ କି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ଶୟନ କକ୍ଷ ଭଲ। ବିବାହ କରିଥିବା ଝିଅ ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷ ଏହି ଦିଗରେ ଅତି ଭଲ। ବିବାହ କରିବାକୁ ଆଶାଇଥିବା ଝିଅ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଉନଥିବ, ବାୟବ କୋଣରେ ଶୋଇଲେ ତାଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ବିବାହ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶେଷ ମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳ। ଏହାକୁ ଆକର୍ଷଣ ଓ ସମ୍ଭୋଗର ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଶୟନ ଗୃହରେ ରତିକ୍ରିୟା ଓ ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗ ନିଜକୁ ଖୁସିର ଉନ୍ମାଦନ ଯୋଗାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ଶୟନ କକ୍ଷ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷ କଲେ ଓଲଟା ଫଳ ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଶୟନ କକ୍ଷ ଯଦି ଭୁଲରେ ରହିଛି ତାର ବାସ୍ତୁଦୋଷ କେମିତି ନିରାକରଣ କରିବା। ଆଗରୁ ଆମେ କରିଛେ ତିନିଟା ମଣ୍ଡଳ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ, ଇଷ୍ଟ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ବା ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରେ ଶୟନ କକ୍ଷ ଆଦୌ କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୟନ କକ୍ଷ ଏଠାରେ ଥାଏ ବା ଏଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ତେବେ ତାର କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଯଦି ଶୟନ କକ୍ଷ ଥିବ, ଇଷ୍ଟ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ, ପ୍ରଥମେ ଏହି ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ସୁବିଧା ଥିଲେ ଅନ୍ୟ କୋଠରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯଥା ବୈଠକ, ଡାଇନିଂ ଇତ୍ୟାଦି। ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ ପୂର୍ବ ଓ ଆରଟି ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ। ତେଣୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏହି ଗୃହରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଟକୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ନହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପକାନ୍ତୁ, ଫଳରେ କିଛିଟା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ପ୍ରତିହିତ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଏହି ମଣ୍ଡଳ ବି ହେଉଛି ବାୟୁଭୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଭାବିତ ଭୂତ ହେଲେ ଅଗ୍ନି। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲାଲ ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ କାନ୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏହିଠାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିହିତ କରିବାକୁ ଏହି କୋଠରୀର କାନ୍ଥକୁ ହାଲକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମଣ୍ଡଳ।
साउथ साउथ वेस्टर्न एठार शयन कक्ष थिले यार दोष निवारण पई कोनोसी प्रतिकार नहीं तेणु यही कोठरी को शयन पई व्यवहार न करबा ही एकमात्र पंथा। तापर शेष मंडल जोटा सेटा होची पश्चिम उत्तर पश्चिम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मंडल यही शयन कक्ष सुविधा थिले अन्य कोठरी कर दियंतु नहले जदि हो पारुनी तेरे पश्चिम उत्तर पश्चिम क्षेत्र दुई पार्श्व थिबा क्षेत्र नाम पश्चिम और आरटी उत्तर पश्चिम तेणु वास्तुदोष निराकरण पई यही गृह पड़ा खट को पश्चिम आड़ को ना उत्तर पश्चिम आड़ को घुंचाई पकातु फल किछिटा वास्तुदोष प्रतिहित हो पार। यही मंडल आकाशभूतों द्वारा विशेष भाव प्रभावित यार परवर्ती मंडल प्रभावित भूत हेले जलंकर बल वृद्धि पाई नील रंगर कांथरे व्यवहार करा जाए। वास्तुदोष यहीटार किछि मात्रा प्रतिहित करिया को यही कोठर कांथ को नील रंगरे लेपन करंतु। आज एतिकी जदि आपण को भल लगी तेबे सब्सक्राइब करिया को अनुरोध करुछि जदि एवं लाइक जदि भल लगी लाइक करंतु एवं बहु मात्रा शेयर भी करंतु।